अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, अब रिवीजन शुरू करते हैं। कोई सवाल हो आपका आज 66 का 75 जो कल हमने किया है? अब सवाल कर लें वरना सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। चलें, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो पहला सवाल आयत 66 पर बड़े गौर से सुने। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अन्ना मकामुत तौरात वल इंजील वमा उनजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। हाँ, अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात को, इंजील को और इसको जो कुछ नाजिल किया गया, ये जो इसको कुछ नाजिल किया गया, इसका क्या मतलब है मिसेस आसिफ? कुरान मजीद सर। शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। तो अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि इन पर अल्लाह की तरफ से तो ये खाते अपने ऊपर से भी, यानी ऊपर से भी नेमतें बरसती बारिश की शक्ल में, और अपने कदमों के नीचे से भी, जमीन से भी इनको अल्लाह ताला बहुत कुछ चीजें देता, जिससे जमीन से लोहा निकलता है, और अब तो आप देख रहे हैं कि बैटरी उसका ये मटेरियल भी निकलता है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये इंसान को कब मुयस्सर होगा अल्लाह की ये नेमत कि जमीन से भी उनको, अंदर से भी जमीन उगल दे खजाने, और आसमानों से भी अल्लाह रिज़्क़ का बंदोबस्त भेजे? ये कब होता है इंसान पर? सर, जब वो अल्लाह ताला का कानून नाफिज करता है, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करता है पूरे तरीके से। शाबाश, एक्सीलेंट। तो अकामत दीन करता है, पूरा दीन नाफिज करता है। आज आप देख लें, बड़े गौर से देखें, अल्लाह ताला की ये बातें कितनी बरहक हैं कि आज 75 साल हो गए ये मुल्क तरस रहा है शरीयत के नफाज के लिए, और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पहले मुल्क दो टुकड़े हो चुका है, और अब आज आप देखें कि लोगों की क्या कैफियत है। काश काश हम अल्लाह की इस किताब को नाफिज करते तो अल्लाह का वादा बरहक है ये बात कि आप देखते कि ये मुल्क जिस तरह अल्लाह ताला ने इसको बनाया, हम इसकी सारी नेमतें अपनी आंखों से देखते, लेकिन हमने ये काम नहीं किया, और आज देख लें मुल्क का बाकी वजूद भी खतरे में, और नेमतों की किस कदर शदीद कमी, जबकि ये नेमतें इस मुल्क में पैदा हो रही हैं। ये थी आयत 66, और मैं और आप अच्छी तरह समझें कि हमने अगर इसको अपने ऊपर नाफिज न किया, इकामत दीन न किया, और इसके लिए कोशिश न की, तो कितना बड़ा जुर्म होगा। कोई सवाल आज 66 के बारे में? अच्छा, अब चलते हैं 67 पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए जो कुछ आप पर नाजिल किया गया। इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये ना किया कि पैगाम ना पहुंचाया, फमा बल्लग़त रिसालत, और तो फिर आपने गोया रिसालत का हक की अदा नहीं की। अच्छा, ये क्यों कहा कि आप लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कुछ आपको अल्लाह ताला बज़रिया वही बता रहा है? क्यों? डॉक्टर साहब जल्दी बताइए। जी सर, रसूल पाक तो पूरी तरह से पहुंचाने वाले थे, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई। नहीं, ये पहुंचाने की जरूरत क्यों पेश आई? ताकि हम सब अल्लाह के अहकामात पर पूरे उतरे। अल्लाह के दीन पर नहीं चलेंगे तो कोई चीज और इंसानों को ठीक नहीं कर रख सकती। अल्लाह का दीन की इकामत ही इंसानी माशरे को, उसकी मीशत को, माशरत को ठीक रख सकती है, उसकी सियासत को ठीक रख सकती है। अगर इसको नाफिज न करें हम अपनी ज़ात पर, अपने घर में, तो फिर आप देख लें आज हमारे घर किस कदर जहालत के अड्डे बने हुए हैं।
बावजूद कि हमारे पास बड़ी डिग्रियां हैं। लिहाजा इंसानी माशरा सुधर ही उसी वक्त सकता है, दुनिया और आखिरत की नेमतों से भी उसी मुतमत्ते हो सकता है। और दुनिया में सारी नेमतें अल्लाह कह रहे हैं कि मैं जमीनों आसमान से उन पर नेमतें नाजिल फरमाऊंगा। तो ये वादा अल्लाह का उस वक्त है जब देखे ना, अगर मैंने अपने दिल अपने जात पर दीन नाफिज कर लिया तो कितने हम मुफीद हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, माशरे के लिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और दीन पर अमल करना। अच्छा, आज 68 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी कह दीजिए, ए किताब वालों तुम किसी चीज पर नहीं हो। अच्छा, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनजिल मिन रब्बिकुम, जब तक तुम कायम ना करो तौरात और इंजील को और जो कुछ अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया है। अच्छा, अगर यहूद नसारा तौरात और इंजील नाफिज ना करके, कमर जहां साहिबा आपकी आवाज आ रही है, माइक बंद करें। अब बड़े गौर से सुने, अल्लाह ताला ने यहां साफ बता दिया कि अगर तुम दीन नाफिज नहीं करो ना तो फिर तुम्हारी कोई असल है ही नहीं, बुनियाद ही नहीं है सिरे से। क्यों? तुम अल्लाह से कट गए। जब अल्लाह से कट गए तो फिर तुम अल्लाह के बंदे न रहे, तुम शैतान के बंदे बन रहे। क्यों? तुमने जब अल्लाह को छोड़ा तो शैतान ने तुम पर गलबा पा लिया। इसलिए अल्लाह ताला का बंदा बनो, आप, मैं और आप भी बंदे बने। क्यों? इसी में हमारी खैरियत, बेहतरी और सब कुछ है। कोई सवाल आपका? कुरान को हम अपनी जात पे नाफिज करें। देखें, हुकूमत जो मर्जी ये करते रहे, अदालतें जो मर्जी ये करते रहे, लेकिन मैं और आप, अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है कि हम अगर चाहें, अगर कोशिश करें और इस कोशिश के पीछे हमारी लगन और तड़प हो तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब। क्यों? जी हाँ सर, वजाहत चाहता हूँ। जी ये हुक्म। पिछली आयत में आपने फरमाया कि अल्लाह ने नबी को कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा पहुंचा दीजिए उनको जो भी पैगाम है। अब इसमें ये अभाम आ रहा है कि अल्लाह ताला नबी मबऊस इसीलिए करते हैं कि वो हदायत गायब की या अल्लाह की हदायत हम तक पहुंचाए। तो मजीद उनको ताकीद करने की क्या जरूरत पेश आई, वो तो आप तक पहुंचाने के लिए। आप मेरी बात बड़े गौर से सुने, क्योंकि ये फर्ज है और ये फर्ज अदा करना बंदे, खासकर नबी का बहुत बड़ा फर्ज है। और अल्लाह अगर ताकीद किसी चीज की कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो मालिक, खालिक, राजिक और हाकिम है। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर सारे लोगों से, सहाबा और साहबियात से गवाही ली कि क्या मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया। वो इसी की गरज थी। क्यों? अल्लाह ताला ने अंबिया से भी पूछना है और उनकी उम्मतों से भी पूछना है। अब हमें फिक्र अपनी होनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आज हम अमल कर रहे हैं। नबील भाई, मिन हैसल उम्मत बात करें। ये ताकीद सिर्फ नबी को नहीं है, ये ताकीद हमारे लिए भी है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, गौर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बरहक है गौर करने की, आप वो जरूर करें, लेकिन पहले इसको माने कि ये बिल्कुल हक है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि उनका फरमाना हक है। अच्छा, अब ये थी आयत 67 और 68 भी हो गई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी इनफरादी हैसियत में और जमात की और कौम की हैसियत में अगर इसको इस्टेब्लिश न करो तो फिर तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं। तो इंसान की दुनियावी जिंदगी की बुनियाद जो है वो अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह ताला का कुरान है इस वक्त। और इसको जिसने छोड़ा और जिसने इस नबी को छोड़ा वो बर्बाद हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें अल्लाह ताला किस तरह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं
आयत 68 में कहते हैं फला तासा अलल कौमिल काफिरीन, आप काफिरों के बारे में अफसोस न करें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख होता था कि ये हक जो मान कर ये दुनिया में भी इज्जत पा सकते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे। तो इस पर अल्लाह ताला उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। अच्छा, आयत 69 के बारे में आज भी एक लोगों को गलतफहमी है, और वो क्या है भला जल्दी बताएं। साबिक फिरका आजकल मौजूद नहीं है, ये भी एक फिरका था जिस तरह यहूद नसारा थे, और ये अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये था इसके इलाके में हाँ, ये इराक और शाम के दरमियानी इलाकों में ये पाया जाता था, और लेकिन ये फिरका जो है अब आज मौजूद नहीं है। लिहाजा बात करें दोनों फिरकों की जो आज मौजूद हैं, यहूद और नसारा, तो आप मुझे ये बताएं कि इनके बारे में क्या गलतफहमी है। नवीद भाई। सर के बाद मैंने नवीद भाई से पूछा है। उनको क्या गलत फहमी है या हमें उनसे क्या गलत फहमी है? नहीं, उन्हें क्या गलतफहमी है, बल्कि वो आज ये हम वो ये देखें। समझते हैं कि हम अल्लाह के चेहते हैं और हम ही इंशाल्लाह कहते हैं जन्नत में जाएंगे, लेकिन नहीं, ये उनका ख्याल है, लेकिन एक बात जो समझें, आज भी गलतफहमी ये है कि वो लोग अगर तौरात और इंजील पर कायम हों या इनफरादी हैसियत में हों तो वो कामयाब होंगे। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लें, मैं और आप सब लोग समझ लें कि अब नबी करीम सल्लम के आने के बाद लाजिम है कि हर यहूदी ईसाई जो भी पहले था वो आप नबी सल्लम पर ईमान लाए, कुरान पर ईमान लाए, तो फिर कामयाब होगा। तो ये उस वक्त की बात है जब कुरान नहीं नाजिल हुआ था, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, तो उस वक्त वो जो कुछ भी थे अगर तौरात और इंजील के पाइन थे तो कामयाब, नहीं थे तो नहीं कामयाब, क्योंकि असर ही नहीं है वो। ये है इसका मफहूम। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। ये आज भी अगर आप देखें ना तो जो लिबरल लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, ये ईसाई भी ठीक कामयाब हो जाएंगे, यहूदी भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुरान कहता है कि उनके लिए मस्ट है, अगर तौरात और इंजील को भी मानते हैं तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, क्योंकि वहां उन्होंने अल्लाह ताला से एक वादा किया है और उनके अंबिया ने भी वादा किया है कि वो उस हर नए नबी पर जो अल्लाह की तरफ से आएगा उस पर ईमान लाएंगे। कोई सवाल आए 69 पर? अच्छा, अब आप देखें कि आयत 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व अरसलना इलैहिम रुसला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। ये एक चार्ज शीट है कि यहूद नसारा ने जो तारीख बताती है कि उन्होंने नबी अंबिया उनमें पै दर पै आए, बल्कि बाद बात दो नबी भी रहे। आप हजरत मूसा और हारून की बात देख लें, हजरत ईसा और आप उनके कंटेम्प्रेरी नबी को भी देख लें। लिहाजा अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा जुर्म किया ना, अच्छा कायनात में अल्लाह ताला की तरफ से सबसे जो हिदायत के लिए रसूल आता है वो सबसे बड़ा मुसलिह होता है इस्लाह का, क्योंकि उसके जिम्मे होता है। लिहाजा इन्होंने उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह ने इस्लाह के लिए भेजा उनको कत्ल तक किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम हों या सलाम हों या ईसा को उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने उठा लिया। तो ये जो लोग अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलते हैं और अंबिया क्योंकि हक बात करते हैं और हक उनको कबूल नहीं, क्योंकि वो ना हक और जुल्म को जारी और सारी रखना चाहते हैं, और उनकी मिसाल बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने दी आयत 71 में, वहसबु अल्लाह तकूना फितना, उन्होंने समझा कि कोई पकड़ नहीं आएगी। अच्छा, ये क्यों उन्होंने समझा कि पकड़ नहीं आएगी, जल्दी बताएं डॉक्टर साहिबा। ये सर वो कहते थे हम अल्लाह ताला के चहेते हैं, अल्लाह के नहीं बेटे हैं। नहीं 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 नहीं, असल बात को पढ़े समझे ना। हाँ उम्मे अब्दुल्ला, अच्छा गायब है उम्मे अब्दुल्ला। सर अल्लाह नहीं ताला सर ने जी, उनको मैं मौजूद हूँ सर जी।
جی ہاں ارم بتائیں. سر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مہلت دی تھی اس مہلت کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. یہ ہے بات. اس ڈھیل کو سمجھے کہ بس یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مصیبتیں آئیں ہمارے باپ دادا پر تو ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. لہذا جو سب سے بڑا انہوں نے جرم کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا، اس ڈھیل کو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت کرے گا ہی نہیں، اور پھر انہوں نے گھڑ لی ہے وہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اچھا اب آ جائیں آیت 72 اور 73 میں. یہاں کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح ابن بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اعبدوا ربکم ربی و ربکم. اب دیکھیں کہ ایک فرقہ جو تھا یہود نصارہ کا، عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ یہ اللہ ہی اپنی شکل تبدیل کر کے آ گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حال میں دنیا میں، لہذا وہی رب ہے. اور ایک نے کہا کہ نہیں، 3 ہیں رب. لیکن آپ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے کہا قال المسیح یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پالنے والا اور آپ کا بھی، میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں، میں صرف اللہ کا چنیدہ انسان ہوں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ہے نبی کا سب سے بڑا اعزاز. اور یہ بات مجھے اور آپ کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی الہ سوائے الہ واحد کے نہیں ہے. اچھا یہ آیت 73 میں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کیوں کوئی الہ نہیں ہے؟ ارم بتائیں جلدی سے. سر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی اور دوسرے میں نہیں ہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق. صلاحیت نے کہیں، صفات کہیں، صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی دوسری ذات میں نہیں ہیں. وہ خالق ہے، خالق ہے، ساری مالک مخلوق ہے، ہے، رازق ہے. ساری مخلوق ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا اب ہم نے 75 کل کر لی تھی، تو 75 کے بارے میں ذرا مجھے یہ بتائیں. ام عبداللہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ انسان تھے، اس کے لیے کیا دلیل دی ہے قرآن نے آیت 75 میں؟ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقًا كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ وہ کھانا کھاتے تھے. وہ مخلوق تھے جس طرح باقی مخلوق کھانا کھاتی ہے ویسے ہی کھانا کھاتے تھے. لہٰذا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول تھے، خدا نہیں تھے. اچھا اور ان کی امی جو تھی حضرت مریم، وہ بڑی صدیقہ تھی، بڑی سچی پکی مومنہ تھی. اچھا اب آج 76 پہ چلتے ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہے. اگر کوئی سوال ہو 75 تک تو ضرور کیجیے. آج 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اور جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں. سر آیت نمبر 76 کرنی تھی نا؟ تو کل اتعبدون میں 76 وہی تو پڑھ رہا ہوں. وہی پڑھ رہے ہیں. اچھا اب آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے اس کو. کل اتعبدون من دون اللہ، ان سے پوچھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. دیکھیں عبادت کا مطلب ہے کہ اس کا کہنا ماننا، اسی کو پر توکل ہونا، اسی کو سمجھنا کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. یہ کائنات پوری میں آج تک دیکھ لیں، تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی تائید اور نصرت سے انہوں نے پورا دین مدینے کی ریاست میں قائم کر دیا.
تکلیفیں آئیں تاکہ وہ تکلیفیں ہم دیکھیں کس طرح صبر کیا، کس طرح عمل کیا۔ آج ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، تکلیفوں پر بے انتہا تکلیفیں ہیں آپ سوچیں، اور مدینے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے جنگیں لڑی، اور جب آپ مکہ سے ہجرت کی مدینہ تو آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، اور پھر آپ نے دیکھیں بدر میں، احد میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تائید و نصرت کی، اور پھر آخر میں کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد جب کافر کا 10,000 کا لشکر سارے قبیلے آئے تھے ناکام لوٹے، تو گویا وہ اعلان تھا کہ اب کبھی بھی مدینے پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ حالانکہ کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مدینے کو صفائی ہستی سے مٹا دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں اور نہ بانس رہے نہ بانسری بجے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کی تائید اور نصرت ہمیشہ انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ حق پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خالص توحید پر رہیے، شرک کا شائبہ اپنے اندر نہ آنے دیجیے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے اللہ پر پورا یقین اور توکل کر کے اسی کو رب مانا اور شرک سے باز رہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے۔ اچھا، اب آگے ایک بات آئی آخر میں 76 کے، واللہ والسمیع العلیم، اللہ ہی سنتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی انسان جس کو ہم نے نعوذ باللہ بنا رکھا ہے سب کچھ، وہ کبھی بھی ہم نہ سنتا ہے ہماری دعائیں جو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور نہ اس کو کوئی علم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو ساری دعائیں، ساری کامیابیوں کی بنا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حکم ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اچھا، اب یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہتا ہے، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ اچھا، جب یہ اہل کتاب کہا تو عیسائی تو نہیں ہوئے نا، یہودی بھی ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا بنا، انہوں نے غلو کیا کیا؟ سر میں عزیر بتاؤں؟ علیہ السلام حضرت جی سر، ہاں ارم بتائیں۔ سر حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنایا۔ بیٹا بنا دیا، لہذا انہوں نے بھی شرک فی ذات کیا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا۔ اور یہ غلو یہ ہے کہ کسی کو مرتبہ اتنا اونچا کر دینا کہ ایک نبی جو انسان ہے اس کو نعوذ باللہ خدا بنا دینا، یہ غلو ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت پیروی کرو ان کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ تھا اہل کتاب کا جرم کہ انہوں نے رسول و انسانوں کو جن کو اللہ نے چنا تھا دعوت کے لیے، اللہ نے چنا تھا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، انہی کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا۔ اور پھر یہ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں کہ انسان کیسے خدا بن سکتا ہے جو خود مخلوق ہے۔ آیت 77 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب آپ ذرا نوٹ کریں، آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں نا، انبیاء کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت۔ وجہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ تاکہ ان کو واضح کرے کہ حق کیا ہے، اور یہ بدبخت انہی انبیاء کی مخالفت صرف کیونکہ وہ دین اسلام لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہ کرو، اور یہ ان کو قبول نہیں، یہ بت پرستی کو جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت کرائی۔ جیسے اہل کتاب سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔
लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया बनी इसराइल में से दाऊद की जबान से और ईसा इब्न मरियम की जबान से। अब सोचें कि ये जो लोग अल्लाह के इतने प्यारे होते हैं, अल्लाह इनको भेजता है और ये इनको आप तंग करते हैं, इनकी मुखालफत करते हैं, इनकी तकजीब करते हैं, तो ये जब बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह तो पहले ही सुन रहा है, लेकिन मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि वो इनकी अंबिया की मुखालफत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दीन हक के लिए कर रहे हैं। तो क्यों उन्होंने मुखालफत की, जरा नोट फरमाएं। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने इनकी बददुआएं की, बिमा असौ, उसकी वजह से कि वो हद से गुजर जाते थे, वकानु यातदून, और वो हाँ नाफरमानी करते थे और हद से गुजर जाते थे। और अल्लाह कहते हैं कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलूहु, ये एक दूसरे को नहीं रोकते थे मुनकरात से जो वो करते थे। आज आप देख रहे हैं, बड़े गौर से सुने, आज भी हम किसी मुनकर को नहीं रोकते और मुनकर का राज है हमारे मशरक़। और अल्लाह ताला ने पूरा ये फरीजा रखा है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और आप देखें तो बाज जमातें अमर बिल मारूफ का तो बात काम कर रही हैं, लेकिन नही अनिल मुनकर से इराज कर रही हैं, उससे मुंह मोड़ रही हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखिए। आप ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब गांव में बचपन में थे ना, ये मैं आपको 80-85 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई लड़का खड़ा रह नहीं सकता था गली में, क्योंकि ख्वातीन गुजरी होती हैं, और हर आदमी जो मर्द चाहे किसी जात को आपको पकड़ के मार सकता था अगर आपने ये हरकत की। और घर आके हम इसलिए नहीं बताते थे कि अगर घर वालों को बताया तो और पिटाई होगी कि तुमने खड़े क्यों थे वहां। आज ये घर वालों भी और बाहर वाले क्योंकि मुनकरात को नहीं रोकते तो माशरा महफूज नहीं, ख़वातीन महफूज नहीं, नारे कसे जा रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, परवाह नहीं करते। तो लिहाजा ये जो है कि कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फअलूहु, वो एक दूसरे को नहीं रोकते थे मुनकरात से जो वो करते थे। तो जब कौम ये काम करे तो फिर मुनकरात को रोक कोई नहीं सकता, और फिर माशरा मुनकरात से, गुनाहों से, नाफरमानियों से अल्लाह की पिट जाता है। लबे समा कानू यफअलून, कितना बुरा काम था जो वो करते थे। कौन सा काम बुरा था, जल्दी बताएं उम्मे अब्दुल्ला। सर जी ये असब व कानू यातदून और कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलूहु, यानी कि वो नहीं रोकते थे जो बुरा काम करते। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जहां बुराई को हम रोक सकें, असल ईमान यही है, और अपने घरों में आप बुराई को रोक सकते हैं। आप देखें ये जो सोशल मीडिया गंदगी फैला रहा है, अगर आपके घर में बच्चों के पास एक मोबाइल है तो वो काफी है उनको बिगाड़ने के लिए, और माएं आराम से बच्चों को दे देती हैं। सोचें, कभी नहीं सोचती कि इससे इसकी तरबियत में कितना बड़ा नक्स वाक़या हो रहा है। लिहाजा अच्छा, फिर आप ये देखें, आप छोटों को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, हमें शादी में किसकी रस्में पसंद हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी की रस्में या हिंदुओं की? हिंदुओं की सर वही चल रही है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा जुर्म है कि दावा हमें ईमान का करते हैं कि हम तो फॉलो करेंगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन दावे ईमान के साथ फॉलो कर रहे हैं हिंदुओं को। और आप रिहाइश, बूदोबाश, तालीम, सारी चीजें देख लें, हमने मगरब से ली हुई है, और किस कदर इन्होंने तबाही फैला रखी है। आधा मुल्क टूट गया, और आज भी आप जजेस को देख लें, एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, किस कदर अल्लाह ताला से नाफरमानियों की इंतहा है। सोचें, और हम किस तरह ठंडे पेटों सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, क्यों? नहीं अनिल मुनकर हमने छोड़ दिया।
लिहाजा ये बड़ी अहम बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं 80 में, हाँ, तरा कसीर मिनहुम यतवल्लौनल्लज़ीना कफरू, और तुम में इन में से अक्सर को देखोगे कि वो काफरों से दोस्ती करते हैं। लबीसा मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम, बहुत ही बुरी कमाई है जो उन्होंने अपने आगे भेजी है। यानी अल्लाह की नाफरमानियां और सरकशियां जो उन्होंने की हैं, ये काफी हैं इनके खिलाफ। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन इनकी अल्लाह ताला जो हक है, जिसने हक बयान किया, जिसने अंबिया भेजे, जिसने किताबें नाजिल भेजी की ताकि हम उन रास्तों पे चलें, ताकि माशरे में फसाद न फैले, बुराइयां न पनपें, लेकिन हमने क्योंकि उस तरीका को, जिंदगी को छोड़ दिया, तो आज आपके सामने है सब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ नहीं, आप पहले इसको खत्म कर लें। लबीसा मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम, बहुत ही बुरी कमाई है जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजी। अच्छा, यानी उनकी जो दोस्तियां काफरों के साथ, यहूद और नसारा के साथ, आज आप देख लें, फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को देख लें। अल्लाह कहते हैं अन सखितल्लाहु अलैहिम, ये कि अल्लाह ताला का गजब होगा उन पर, व फिल अज़ाब हम खालिदून, और उस जहन्नम हमेशा की है। ये नाट पर ये मत भूलें कि वो चंद दिनों की नहीं है, हमेशा की है। तो सोचें कि वो इतनी अजियतनाक जिंदगी दायमी जब होगी, तो आज इंसान इस इम्तहान में जो अल्लाह ने रहा दुनिया में उसके लिए इम्तहान बनाया है, उसमें कामयाबी की कोशिश क्यों नहीं करता। लिहाजा मैं और आप, हम इस कुरान पे अमल करके, इसका इल्म हासिल करके, कमा हक्का गौर व फिक्र करके, इसकी हकानियत को समझ कर, आप यकीन माने, ये मैं आपको इस कसमिया बता सकता हूं कि मुझे बुराई की तरफ कोई रगबत इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में, इस बात का यकीन हो गया है मुझे कि इस दुनिया में बुराई करके इंसान अल्लाह के गजब का शिकार होता है। और आज देख लें, काफिर हों या नामुनिहाद मुसलमान, किस कदर अल्लाह ताला की पकड़ में है। आज 81 में फरमाते हैं अल्लाह ताला, वलो कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्य मा उनजिला इलैहि मत्तखज़ूहुम औलिया, ये मुसलमान अगर अल्लाह ताला पर ईमान लाते और नबी करीम सल्लम पर और उस पर जो अल्लाह से नाज़िल किया, यानी कुरान हकीम पर, तो ये कभी दोस्तियां न करते। तो आज हमने अल्लाह की ये किताब, आप नोट फरमाएं, ये किताब कितनी बरहक है, और खुद अल्लाह ने इसकी जमानत ली है। कैसी जमानत ली है? आज सदियां गुजर गई हैं, लेकिन ये कुरान बिल्कुल महफूज है। ये हुक्मरान जो थे ना, ये मुशर्रफ जैसे लोग जिन्होंने पैसा लेके सब कुछ किया, ये कभी इस कुरान को इकट्ठा न छोड़ते अगर अल्लाह ने जमानत न ली। और इसमें सबसे बड़ा जो है 82 में था, लसजिदन्न अशद्दन्नास अदावत लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, जो सबसे ज्यादा तुम लाज़िमन पाओगे कि अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं। ये उस वक्त कहा सदियां पहले, और आज भी आप देख लें कितना बड़ा कत्ले आम, हजारों आदमी उसने कत्ल किए हैं नेतन्याहू ने। और यही हाल आपके करीब मुल्क में जो शिरक करने वाले यहूद बुत परस्त काफिर हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं। अल्लाह की कुरान की हकानियत को जरा देखें। सुभान अल्लाह सर जी, लगता है ये आयतें बिल्कुल आजकल के दौर के आज लिए हैं। नाज़िल हुई है, लेकिन यही तो कुरान का कमाल है कि सदियां गुजरने के बाद भी कुरान की हकानियत अपनी जगह पे ज़रदारी साहब कायम है। काश मैं और आप इस कुरान को समझें। अच्छा, अल्लाह सर जी एक सवाल के फिर हर दौर के बारे में होगा ना, हर दौर में इनका यही रवैया रहा मोमिनों से। आप मुझे ये बताएं, आप तारीख उठा के देख लें, हर दौर में इनका यही रवैया रहा। और अल्लाह ताला की बात कितनी बरहक थी जो उस वक्त अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती फरमाई।
آج مسلمان کیونکہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرے، اس کے لیے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ورنہ حق تو اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے، حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے آئے ہیں۔ سر جی یہ قیامت تک ہوتا رہے گا ایسا ہی؟ جی یہ ہوتا رہے گا ایسے ہی قیامت تک؟ آپ مجھے یہ بتائیں پہلے، آپ ذرا، اس لیے کہ یہ ضرور ہوگا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے سے وہ لوگ جو دنیا میں حرام کمائی کر رہے ہیں، جو خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ کیسے اللہ کے پیچھے چلیں گے؟ بے وہ تو یہ شک ظلم جاری اور ساری رہے گا۔ بے شک۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ الہ واحد کی کو معبود مان کر اسی کی عبادت کریں، اسی کا کہنا مانیں، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حال میں۔ بے شک۔ اگر یہ نہیں کریں گے، ہم خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے، تو ہم اللہ کے دین کے پیروکار نہیں ہیں، پھر ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں تاکہ ہم کچھ آیتیں مزید پڑھ لیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اب ایک نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت، اور اس بات کو نوٹ فرمائیں، وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اچھا، اس کی مثال دیجئے، اور تم لازماً پاؤ گے مودت یعنی دوستی میں کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ اس کی مثال دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ سر جی نجاشی بادشاہ دیتا ہے۔ نجاشی، اور آپ دیکھیں اپنا عبداللہ، جب اس کو رومی سلطنت کے بادشاہ نے اس گروپ کو بلایا جس میں ابو سفیان بھی تھا، اس وقت ایمان نہیں لے کے آیا، ہیرکل سر جی، ہیرکل نے۔ ہاں، تو اس نے کس طرح تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس وجہ سے کہ وہ عیسائی تھے، اور عیسائی جو تھے وہ توقع کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی نا سورہ مریم، تو اس نے تنکا اٹھایا، اس نے کہا اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اب نوٹ کریں کہ کتنے قرآن، کتنی حقانیت، جب لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے نصارہ نے کیا تو اللہ نے قرآن میں ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ اچھا، ذالکہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ عیسائی جو تھے، بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود تھے اور درویش بھی، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا وہ تکبر سے خالی تھا، اس نے فوراً اعتراف کیا، ہیکل بادشاہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نبی بالکل سچا ہے۔ کیوں؟ اس کو اس بائبل سے اس کو پتا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور اس کا ایمان کتنا پکا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے 500 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد جو اس میں تبدیلیاں آئیں، یعنی اب تو آپ پتہ حال کیا ہے؟ اب تو حال یہ ہے کہ وہ جو چرچ کا بیٹھا ہوا پوپ ہے نا، وہ جو کہے وہ دین بن جاتا ہے، جس میں جو چاہے تبدیلی کرے، نعوذ باللہ۔ مخلوق کو یہ اختیار دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں آیت 83 میں سنیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم دیکھو گے کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اور بالکل یہی حال آپ دیکھیں تو وہاں شاہ حبشہ کا تھا، اور اسی طرح جو لوگ ان میں ابھی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر تھے، وہ آنکھوں سے آنسو آ گئے جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا۔
यकूलूना रब्बना आमन्ना, तो वो लोग क्या कहते थे? कहते थे रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए, फक्तुबना मा शाहिदीन, और हमें लिख दे गवाही देने वालों में। और फिर वो ये भी कहते हैं वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, हमें क्या हो गया है कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक, और हक पर जो हम तक पहुंच चुका है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के जरिए पहुंचा है, हम उस पर ईमान क्यों ना लाएं। वनतमाउ, और हम अल्लाह ताला से ख्वाहिश करते हैं कि अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, कि क्या ख्वाहिश रखते हैं कि दाखिल करे हमें हमारा रब नेकोकारों में। अल्लाह फरमाते हैं फ़असाबहुल्लाहु बिमा क़ालू, तो अल्लाह ताला ने उनके इस कौल के बदले में क्या किया? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार अनहार खालिदीन फीहा, तो अल्लाह ने उन्हें वो बागात अता किए जिनके दामन में नदियां बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला जिनसे वादा फरमा रहा है? जल्दी बताएं उम्मे अब्दुल्ला। जी सर जी, ये जो पीछे ईमान ले आते हैं रसूल की शरीयत के ऊपर और फिर दुआएं करते हैं अपने लिए, अल्लाह आप ताला। क्यों नहीं कहती कि ये वो नसारा हैं? पहले बात, अगर नसारा नहीं कहें तो फिर तो आपने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। ये वो नसारा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जो कुरान सुनकर कहते थे कि हम क्यों ना ईमान लाएं। अल्लाह ने उनका ईमान ऐसा कबूल किया कि आप देखें क्या बशारतें दी जा रही हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आखिर में 85 में, वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है एहसान की रविश अख्तियार करने वालों का। तो यहाँ खास कर नसारा का जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जब कुरान सुना तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस किताब पर ईमान लाएं। इतनी सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन अंजाम अल्लाह ताला ने इन्हें बता अल्लाह हमारा भी ऐसा ही अंजाम करे, हमारा आमीन भी ईमान ऐसा ही है इस कुरान आमीन आमीन नबी पर। सुभान आज तो यहूद और नसारा सारे इकट्ठे हो गए जो मुसलमानों के खिलाफ अमल कर रहा है। देखिए ये उस वक्त के दौर की बात है, और आपके सामने मैंने मिसालें भी पेश की, हैकल की भी और शाह हबशा की भी, और दीगर बहुत सारे नसारा के लोग हैं। लेकिन आज आप इसको नहीं समझ सकते। आज आप देखते हैं कि असल में यहूदियों ने उस वक्त जब उन्होंने इस बात पर सुलह कर ली ईसाइयों ने यहूदियों से कि भाई अब हम हमारे दरमियान दुश्मनी खत्म, वरना पहले आपको पता है कि सारे यहूद को ईसाई ये कहते थे कि ये सारे के सारे कातिल हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। लेकिन जब इनसे इनमें दोस्ती हुई है और फिर इनके पोप ने इनकी जबरदस्त दीन में तब्दीलियां की हैं, तो आज ये नसारा यहूद से आगे बढ़े हुए हैं। तो इसलिए हर जमान जी सर, पिछली आयत में जैसे अल्लाह ताला ने बताया भी है कि इन नसारा की खूबी ये थी कि एक तो ये तो रात के आलम है और राइब हैं और तकबर नहीं करते, और अब आज तो ना इनके दरमियान तो रात के आलम है और ना ही राइब हैं और तकबर भी इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये कैसे दोस्त हो सकते हैं अहले ईमान के? बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने देखे ना, सबसे बड़ी इनकी जो मुखालफत थी नसारा सारी ईसाई यहूद के साथ, कि उन्होंने इल्जाम था उन पर कि उन्होंने कत्ल किया हजरत ईसा को, और ये कहते थे, और इसी वजह से दुश्मनी थी। लेकिन जब उसी को खत्म कर दिया तो आप देख लें कि फिर इनके दरमियान कहां से रह गई दोस्ती, सारी कहां से दुश्मनी रह गई। अब दोस्ती दोस्ती है, और यहूदियों ने ईसाइयों को आगे लगाया हुआ है। ट्रंप बज़ाहिर ईसाई है लेकिन यहूदियों का एजेंट है। इसी तरह सारे हुक्मरान यूरोप के देख लें। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने अंजाम भी बता दिया, बार बार बताया कि मोमिनों का क्या अंजाम होगा जिन्होंने दीन को अपनी जिंदगी का नुक्ता नजर बना लिया, दीन पर चले, अल्लाह उनको जरूर जन्नत देगा। और यहाँ कहा आयत 86 में, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयात
نا جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی. صرف انکار کا مطلب ہے کہ نہ مانا، تکذیب کا مطلب ہے کہ اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکائے دین کے. اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جس طرح نصارہ جو ہیں وہ تکذیب، انکار اور تکذیب کر رہے ہیں، ان کا بھی انجام یہی ہوگا. یہ تھی آیت 86. کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب 87 میں آئیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اب یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ حلال و حرام کون بتائے گا کہ یہ حلال ہے اور کون بتائے گا کہ یہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اچھا، کیوں اللہ تعالیٰ کیوں بتائے گا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا درست غلط ہے. ہم اپنی مخلوق ہیں. سنیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور خالق ان صفات سے، اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے کہ وہی بتا سکتا ہے، اسی کا علم کامل، اسی کا علی کل شین قدیر بکل شین علیم. لہذا حرام و حلال کا فیصلہ وہ کرے گا، مخلوق نہیں کر سکتی. اور آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے سور کو حلال کر لیا، آج کیا ان کے ہاں کس قدر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ہے. لہذا حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور ہمیں جو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو کھانا چاہیے، اور جس کو منع کیا اسے رک جانا چاہیے. یہ بہت اصولی بات ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، تو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے تجاوز کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے حلال و حرام میں تجاوز کرتے ہیں، کہ جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو حلال ٹھہرا دیتے ہیں. اس لیے یہ بڑی سخت آیت ہے کہ ہم اللہ ہی کے حلال اور حرام کردہ چیزوں پر یقین کرتے ہوئے حرام کو نہ کھائیں اور حلال کو ضرور. آیت 88 میں فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال ہمیں دی ہیں، پہلے تو خود چیزوں میں حلال و حرام ہے، اور پھر ان کے کمانے میں بھی حلال و حرام ہے. نوٹ فرمائیں ذرا کہ اللہ نے جو دی ہے مجھے، اگر وہ حلال ہے تو میں اس کو خوش ہو کے کھاؤں، اللہ کا شکر بھی ادا کروں، شکر گزار بندہ بھی بنوں. لیکن اگر حرام ہے تو پھر شکر کا تقاضا بھی یہ ہے اور اللہ کی عبادت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اس کو نہ کھاؤں. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ کلو اور کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، ان چیزوں کو جو پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ ہیں، جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات آیت 88 کے آخر میں واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. کس اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہاں، بہت عمدہ. کہ ایمان کیا ہے؟ کہ وہی برحق، وہی ان صفات کا مالک جو قرآن نے بیان کی، اور کائنات پوری میں ہم آفاق اور انفس کی نشانیوں میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا، جب میں آفاق اور انفس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلی دیکھ رہا ہوں، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میرا اللہ جو ہے نعوذ باللہ وہ بے بس ہے. طاقت اور قدرت اس کی کائنات میں مجھے صاف نظر آ رہی ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کا کوئی صفحہ نہیں کہ جہاں مجھے پتہ نہ چلے کہ طاقت اور قدرت، علم اور حکمت اسی کے پاس ہے. لہذا میرا اگر پورا موٹو یہ ہے کہ میں نے اسی کی اطاعت کرنی ہے، جس سے اس نے منع کیا اسے رکنا ہے، تو یہ زندگی ہے جو میری ایک بہترین زندگی ہوگی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے. اچھا،
اب یہاں ایک اور بات آ رہی ہے کہ یہ جو قسم ہے نا، حلف لینا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو لغو ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ لغو کون سی ہوتی ہیں؟ ذرا بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک قسم بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہے، کھانی نہیں چاہیے لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ارادہ نہیں، بات بات پہ خدا کی قسم، خدا گواہ ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مواخذہ نہیں کروں گا، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم میں سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا، کہ جو آپ نے شعور کے ساتھ اور شہادت کے طور پر قسم کھائی ہے اس کا آپ سے ضرور مواخذہ ہوگا۔ اور یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو مومن جو ہے وہ اس کے اندر یہ قسم موجود ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاروں۔ اچھا، اب اللہ نے قسموں کا کفارہ بھی بتا دیا، اگر کسی وجہ سے آپ نے قسم غلط اٹھا لی ہے تو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ایک تو ان کو کھانا 10 کو کھلاؤ، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبتہم، یا کسی غلام کو آزاد کرو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 3 قسم بتائی ہیں، ایک کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، اور ایک کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو، اور ایک کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے، نوٹ فرمائیں ذرا کہ مساکین کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا معاشرے میں کس قدر آپ غربت کا ایک بہترین علاج ہے جو کفارے کی شکل میں ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں غلام، اس وقت غلاموں کی بہت بڑی کثرت تھی اور اس کی آزادی کا اللہ تعالیٰ نے کفارے میں بندوبست رکھا، اور پھر فرمایا اگر تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، نادار ہے، غریب ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو جو کوئی اس کی ساتھ نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ کرنے کے بعد انسان پھر قسم سوچ سمجھ کے اٹھائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا ہے وہ بہت ہی کاریگر علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کے میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو، کوئی شخص خود فقیر مفلس ہو تو اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھ لیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پورا کرو، یا پھر اگر ان کو توڑو تو پھر یہ کفارہ ضرور ادا کرو۔ او احفظوا ایمانکم، یا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں بالارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اگر کسی وجہ سے قسم توڑنے کی نوبت آ جائے تو توڑنے کا باقاعدہ کفارہ ادا کرے۔ سر دیکھیں کتنا بڑا یہ حکم آیا ہے اللہ کا نا، کہ اگر جیسے ہر وقت آپ نے بھی کتنی مرتبہ بتایا کہ یہ دکاندار قسمیں کھاتے ہیں جھوٹا سامان بیچنے کے لیے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا یہ جھوٹی قسمیں کھانوں کا کفارہ کتنا بہت بڑا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن قرآن پڑھیں تو ان کو پتہ چلے نا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جرم ہے، بالکل۔ آپ دکان پہ جائیں، پھٹافٹ قسمیں کھائیں گے مال بیچنے کے لیے، غلط منافع، آپ سے کہیں گے خدا کی قسم میں نے اتنے خریدی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب میرے دوست وہاں جاتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو مال وہاں مین مارکیٹ میں ملتا ہے نا، یہ زیادہ مال اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں اس سے بھی سستا ملتا ہے، لیکن یہ غلط قسمیں اٹھا کر کس قدر اپنے لیے نقصان اور گھاٹے کا کام کر رہے ہیں۔
اور اللہ نے कैसे बिल्कुल खोल के बयान फरमा दिया है तीनों तरीकों से। अब आप सुने ना, आगे सुने आयत 89 के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं सर जी एक जी सर जी एक वो बात ऐड करनी थी कि ये जुमाएं भी और अक्सर लोग भी कसम खा रहे हैं, तुम्हारे सर की कसम या बच्चों की कसम, तो यहाँ पर ये जरूर कह देना चाहिए कसम सिर्फ अल्लाह की खानी है और वो सच्ची कसम हो। तो ये थोड़ा सैड। देखिए यहाँ उसूली बात आ गई है, अब घर की औरतें हों या कोई भी हो, कसम बड़ी सोच समझ के अगर कसम उठाई है फिर या तो उसको पूरा करे, अगर तोड़े तो कफारा दे। ये दो काम नहीं करेगा तो उस कसम उसके खाते में रहेगी और आखिरत में अल्लाह उससे पूछेगा। जी सर, झूठा इंसान जो है वो कितना कसमें सख्त हुक्म है, इसीलिए कहते हैं कि कसम अगर खा रहे हो ना तो सोच समझ के खाओ। नहीं खा, अगर खाई है पूरी करो, बिल्कुल अगर बिल्कुल तोड़ी पूरी है तोड़ी है तो कफारा दो। देखें कफारे बिल्कुल से सर कितने गुर्बत का इलाज है, और वो गुलामों की गर्दनें छुड़ाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इसका एहसान रखा है। आप जरा आयत 90 पे आए ना, आखिरी आयत हम पढ़ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, खिताब आपसे और मुझसे है वो लोग जो ईमान लायो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये नशावर चीजें, जुआ, अंसाब और अजलाम, ये नापाक हैं और शैतान के काम हैं। फजतनिबू हो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो इन चार चीजों का जो आदी है इंसान, कि वो शराब, जुआ या ये दूसरी अंसाब, अजलाम, मैं इसको खोलता हूँ आपके सामने, तो अगर ये काम किसके हैं? शैतान के। और अगर इनसे नहीं बचोगे तो फिर तुम्हें फलाह नहीं मिल सकती। लिहाजा अब आप देखें जितने भी नशावर चीजें हैं, शराब है मसलन, अब सबसे बड़ा बुरा इसका असर देखें कि इंसान, अल्लाह ने अकल दी ताकि तुम गलत सही को समझो, और अल्लाह ने हमारे अंदर पहचान रखी किसकी? गुनाह की भी और नेकी की भी, ताकि हम इसके मुताबिक फैसले करें। लेकिन खमर पी कर आपने नहीं देखा, मैं इस दर्स में कई दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने फॉरेन बैंकों में नौकरियां की हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा ही अपनी आंखों से, कि इंसान ऐसा हैवान हो जाता है कि वो माँ बाप, सारी बहन भाई में तमीज, बहन और बीवी में तमीज नहीं कर सकता। वल मैसरा, और जुआ, ये जुआ खेलने से किस कदर आप देखें माशरे के अंदर कितनी बड़ी बुराई है, कि जीतने वाला कुछ भी खर्च नहीं करता और मालिक बन जाता है, और हारने वाला कितना अपना माल हार के किस हसद का शिकार होता है और किस गुर्बत का शिकार होता है। अच्छा, ये तो हो गए दो। निरी बर्बादी है सर, ये निरी बर्बादी का सामान है। आप तो मगरब में देख रहे होंगे जो लोग इस पे बिल्कुल घर उजड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं सर। अच्छा, ये लफ्ज आया ना इन्नमा, तो इसमें इन्नमा लगाकर ये भी बता दिया कि ये सिर्फ नापाक ही नहीं बल्कि इनके असरात बहुत बुरे हैं। और अंसाब और अज़लाम के अंसाब और अज़लाम के साथ बयान किया जाए ताकि पता चले कि किस कदर बुरी चीजें हैं। यानी जुआ और खमर जो है उसको किसके साथ बयान किया? अंसाब क्या है और अज़लाम क्या है? जल्दी बताएं, बहुत बड़ी बुराइयां हैं, जल्दी बताएं क्या है? परस्ती। और सर जी वो अंसाब जो कि वो बुत नस्ब किए हुए होते थे, उन्होंने उनके आगे जो वो न्याज़े नजरें देते थे, और अज़लाम जो है वो तीरों से जो हाल मालूम करते थे अपनी किस्मतों का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अब ये ऐसी बुराइयां हैं, देखे ना, किस्मत बिगड़ी बनाना ये अल्लाह का काम है, और आप उस तीर वाले से पूछ रहे हैं कि जरा मुझे दिखाओ, मैं तीर निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल गलत है, इतना गलत है कि अक्लमंद आदमी इसके करीब भी नहीं फटक सकता। लेकिन हम इतने जाहिल हैं, तो अल्लाह कहते हैं कि ये शराब और जुआ
इसी तरह की बेवकूफ़ी की हरकतें हैं जिस तरह अंसाब और अज़लाम है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन चीज़ों से महफूज रखे। अच्छा, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है और आज 90 तक हमने किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप में कोई सवाल है तो मौका है, पूछें। आज हमने 76 से 90 तक किया है, तकरीबन 15 आयात। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कल करके आइए, जी माशाअल्लाह सर, तैयारी करके आइए ताकि तक आप पूरी तरह इसको समझ के आए। सवालों के जवाब, वरना आप पहले सवाल कर लेंगे, जैसे मैं आपको मौका देता हूँ, अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर उसके बाद जो है मैं आपसे सवाल करूँ। तो आज हमने आयत 76 से लेकर आयत 90 तक किया है। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इसी तरह और समझने सर जी, की और यहाँ अमल जो की। शराब का हुक्म आया है वो आखिरी हुक्म है ना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो ये तकमीली अहकामात आ रहे हैं इस अल-माइदा में, और ये शराब का बिल्कुल आपने जरताज साहिबा ठीक कहा कि ये आखिरी हुक्म है कि शराब के पाबंदी लगी इसके बाद। आज मैं आपकी वो पसंदीदा आयत पढ़ रहा हूँ खात्मे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल जज़ाक अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक कबूल कर ले सर हम लोगों का ये बैठना, और इस अमल को जो है ना, हम लोग बहुत गुनाहगार बंदे हैं उस ज़ात के, बहुत गलतियां होती हैं, कुरान पढ़ने में समझने में भी कमी रह जाती है। बस अल्लाह पाक हम लोगों को हिम्मत तौफीक दे इसी तरह समझने की और अमल की ना, तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। और जो बीमार है उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, उनकी बीमारियों को आसान करे, अपना रहमत और अपना करम करे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको कि आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार, हम लोग को औलादों को नेक करे और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, और हम लोगों का ये तौबा कबूल कर ले, हम लोगों के सजदों को कबूल कर ले, हम लोगों की इबादतों को कबूल फरमा ले परवरदिगार। बस हम लोग